I want to thank the senior leadership of this church for having me, the pastors. Saya mau berterima kasih kepada pemimpin senior ya dari gereja ini, para pendeta. And I want to take a Mengundang- special time to honor Pak Fernando, my dear friend. Ya, dan waktu khusus untuk teman istimewa saya, Pak Fernando, Who's been teman very saya terkasih, kind to me. yang sangat baik kepada saya. Okay, it's my last day in Jakarta today. Ini hari terakhir saya di Jakarta hari I'm ini. flying off tomorrow. Saya terbang besok. We had 2 weeks of intense visitation from heaven. Nah, kita alami 2 minggu ya lawatan yang Very begitu padat dari surga. And the joke is, I thought after America in December, I will have a break. Saya pikir begini ya, lucunya begini, tadinya saya pikir pulang dari Amerika setelah Desember saya bisa istirahat. Because it was so powerful in America, Karena begitu dahsyat ya di Amerika. and it went all the way to Louisiana, Nah, waktu dalam perjalanan ke Louisiana, God began to move. Tuhan mulai bergerak. Raise your hands, say Angkat tangan hallelujah. saudara, katakan haleluya. The move of God has been going on in Malaysia in December, January, and I'm in Indonesia. Pergerakan Tuhan ya sedang bergerak di Malaysia Desember, Januari, dan saya sekarang di Indonesia. I hope I get a break after this. Saya harap saya bisa istirahat setelah ini. All right, raise your hands right now. Angkat tangan saudara sekarang. I want to release a prophetic word Saya ingin lepaskan kata nubuatan. that God wants to take you higher. Tuhan ingin membawa engkau lebih tinggi lagi. How many of you know that? Berapa banyak yang tahu itu Say saudara? hallelujah. Katakan haleluya. When we had a prophetic new year in Malaysia, Waktu kita adakan ya tahun baru profetik di Malaysia, the Lord told me this is a Kairos year. Tuhan katakan bahwa ini adalah tahun Kairos. God is intervening. Tuhan sedang campur tangan. Maybe the last few years has been challenging. Mungkin beberapa tahun belakangan saudara menantang. This year, Tapi tahun ini, this very moment, saat ini juga, God is intervening. Tuhan sedang turun tangan. Say hallelujah. Katakan haleluya. Say hallelujah. Katakan haleluya. Few days ago, I was with Pak Henki. Pak Henki has been a good assistant to me. Raise your hands, Pak Beberapa Henki. hari yang lalu saya bersama dengan Pak Hengki ya. All right. And we were with his family. We were having in a restaurant in Delima. Is it a restaurant in Jakarta Barat? Ya, saya sedang dengan keluarga ini di restoran Delima di Jakarta Barat. Suddenly, I get a call from this businessman in Malaysia. Tiba-tiba saya dapat telepon dari seorang pebisnis di Malaysia. And because I also advise the business world. Dan karena saya juga menjadi penasihat di dunia bisnis. And you see, so much of trouble with the Singaporeans. Very dangerous, blah, 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 blah. So much of pressure. Ya, begitu banyak tekanan masalah ya dengan orang Singapura segala macam gitu masalah. But you know, the good thing is, Tapi yang hal baiknya adalah 2 or 3 days before that, God gave me a dream. Say dream. 3 hari sebelum itu Tuhan kasih saya mimpi, katakan mimpi. I pray God will speak to you, Saya doa Tuhan bicara kepada jemaat, give you revelation, berikan saudara pewahyuan, advance information, ya, informasi yang lebih dulu begitu, so you can win. supaya saudara bisa menang. Raise your hands. Angkat tangan saudara. Say hallelujah. Katakan haleluya. 3 days ago, I was telling Henki, I already got a dream. 3 hari yang lalu saya bilang sama Hengki, saya sudah dapat mimpi. I was telling Linda also when we were all there. I already had a dream. Saya sudah dapat mimpi. And I said, I know this is going to happen. Dan saya tahu ini akan terjadi. So I already had the answer. Jadi saya sudah dapat jawabannya. Raise your hands. Coba angkat tangan saudara. This is breakthrough. Ini terobosan. Say Katakan hallelujah. haleluya. And I gave him the word. Dan saya sampaikan nubuatannya. Less than 24 hours, Kurang dari 24 jam, God did a miracle. Tuhan lakukan mujizat. Say Katakan hallelujah. haleluya. God Tuhan is intervening sedang campur tangan in your dalam lives hidupmu tonight. malam ini How many juga. of you believe right now? Berapa banyak yang percaya sekarang ini? God Tuhan is intervening sedang campur tangan in your life dalam hidup saudara tonight. malam ini. Say hallelujah. Katakan haleluya. I want to talk to you from Acts the 17th chapter. Saya mau sampaikan buat saudara Kisah Para Rasul pasal 17. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Okay, so before that, if you look at the context of this, Sebelum ini kalau saudara lihat konteks dari ayat ini, Paul was going from city to city Paulus sedang mengunjungi kota demi kota and winning the cities for Christ. dan membawa kota-kota bagi Kristus. Say hallelujah. Katakan haleluya. But in Thessalonica, the Jews were persecuting him. Tetapi di Tesalonika orang Yahudi menganiaya Paulus. If you look at the prototype, how everywhere there is a move of God, Nah kalau kita lihat ya contohnya Paulus ya, kemanapun dia pergi ada pergerakan Tuhan. there was also warfare. Tapi ada juga peperangannya. And when he built the move of God, he goes to the next city. Dan waktu dia bangun pergerakan Allah di satu tempat, dia pergi lagi ke kota berikutnya. And he says he came down to Berea, Dan dikatakan bahwa Paulus datang ke Berea. and the Bereans were more noble people. Dan orang Berea itu orang-orangnya lebih mulia begitu. Say hallelujah. Katakan haleluya. They searched the scriptures, Mereka meneliti kitab suci. and
And there was a very good ground. Dan ada suatu tanah yang sangat subur di situ. Because of that, in Berea, as a result, verse 12 says, many of them believed. Nah, itulah sebabnya di dalam ayat 12 di Berea dikatakan banyak yang menjadi percaya. I believe we are in good ground tonight. Saya percaya saudara di tanah yang baik malam ini. Say hallelujah. Katakan haleluya. You will receive from heaven. Saudara akan terima dari surga You will receive this word. firman ini. You will have understanding. Saudara akan dapat pengertian. You will see a life-changing moment tonight. Dan saudara akan mengalami suatu momen yang mengubah hidupmu malam ini. Amen. Amin. And then he goes on from Berea to Athens. Lalu dari Berea Paulus lanjut ke Athena. Understand this. Pahami ini saudara. The first generation Christians Generasi orang Kristen yang pertama mula-mula were Hebrew Christians, were Jewish Christians. kebanyakan Kristen Yahudi. So they were ethnically Jewish, but they became Christians. Secara etnis mereka orang Yahudi tapi mereka Kristen. Paul was among them. Paulus salah satunya. And then he goes down to Athens, Lalu dia pergi ke Athena. center of philosophy, Pusatnya filosofi. center of human wisdom. Pusat dari hikmat manusiawi. Socrates and Plato, how many of you heard that? Ya Sokrates, Plato, berapa banyak pernah dengar? All from that Greek understanding, philosophical schools. Itu dari latar belakang pemahaman Yunani ya, sekolah filosofi. Very wise people, Orang-orang yang sangat bijak, but they don't know God. tapi mereka tidak kenal Tuhan. You can be wise in the worldly wisdom, Orang bisa saja bijaksana secara hikmat duniawi, but you need to know God. tapi perlu kenal Tuhan. Say Katakan hallelujah. haleluya. You need to know God. Saudara perlu kenal Tuhan. Because in the day of your trouble, Dan pada saat di masa kesulitan, you will need God. saudara akan perlu Tuhan. Raise your hands. Angkat tangan saudara. Say hallelujah. Katakan haleluya. No matter what philosophy you have, Apapun filosofi yang saudara punya, in the day of your trouble, pada masa kesusahan, you will need God. kita perlunya Tuhan. Raise your hands. Angkat tangan saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. It is important Penting for saudara. you to know God, Untuk saudara mengenal Tuhan. to walk with Him. Berjalan sama dia. How many of you are ready to receive tonight? Berapa banyak yang malam ini siap menerima? I pray Saya berdoa. you will walk with Him, Saudara akan berjalan bersama dia. that His presence will be with you. Hadiratnya bersama His denganmu. anointing will saturate you, Urapannya akan merendam saudara. that you will never be the same again. Bahwa saudara tidak akan pernah sama lagi. Say hallelujah. Katakan haleluya. And Paul began to look at all the idols down there. Dan Paulus mulai melihat berhala-berhala di situ. And he began to, I'm sure it was shocked him Dan mungkin ya dia mungkin terkejut. to see that this kind of idolatry. Nah, suatu penyembahan berhala yang sedemikian rupa. And of course, there's a spiritual element to all of this. Tentu di baliknya ada kekuatan rohnya. The gitu. spiritual world is very real. Dunia roh itu begitu nyata. If you cannot win in the spiritual, Kalau saudara tidak bisa memenangkan dalam alam roh, you cannot win in the physical. saudara tidak bisa menang dalam alam jasmani. That's why Paul, the great theologian, wrote Ephesians chapter 6. Itu sebabnya Paulus ya dia teolog yang besar, dia tulis Efesus pasal 6. That we wrestle not against flesh and blood, Bahwa pergumulan kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, but against tapi principalities, melawan penguasa-penguasa di powers, udara, pemerintah-pemerintah, rulers of this ya, darkness. penguasa-penguasa kegelapan. How many of you know that? Raise your hands. Berapa banyak yang mengerti itu? Angkat tangan saudara. If you know how to win Kalau saudara tahu bagaimana menang spiritually, secara rohani, you already won. saudara sudah menang Say betul. hallelujah. Katakan haleluya. I was in America, Halloween was going on. Saya di Amerika waktu itu lagi ada Halloween. It's so sad that so many Christians don't know how dangerous this is. Menyedihkan sekali banyak orang Kristen tidak menyadari betapa bahayanya hari Halloween. So I was in the pastory, Nah, saya lagi ada di pastori. the parsonage. I came out, we are going to go to church. My church, the church I was going to is spirit-filled, very Ya, powerful. saya mau ke gereja, tempat gereja saya mau melayani itu penuh dengan Roh Kudus ya, gereja In Michigan. di Michigan. And as I got out from the street, I began to see the street. Nah, waktu saya ke jalanan, saya mulai melihat jalanan. And it was Halloween all over. Semuanya banyak dekorasi Halloween, But spiritually, it was very dark. tetapi secara rohani begitu sangat gelap. I don't want to tell you what I saw spiritually, but it was very challenging. Saya tidak mau kasih tahu saudara apa yang saya lihat secara roh ya, tapi sangat menantang. So you need to understand the spiritual battle. Jadi saudara harus mengerti yang namanya pertempuran rohani, You can win in the physical. maka saudara bisa memenangi yang jasmani. Raise your hands to Angkat heaven. tangan saudara. That's why Paul says, Paulus katakan, Romans chapter 1, Roma pasal 1, I thank God, aku bersyukur pada Allah, I serve Him aku melayani dia with my what? dengan apa? Nose? Dengan pengetahuan, Not with your oh nose. dengan hidung, Your ears? dengan telinga, He said, I serve Him aku melayani dia with my spirit. dengan rohku. Say Katakan hallelujah. haleluya.
the impact you will have in your Christian life dampak yang akan saudara dapat dalam kehidupan Kristen saudara, depends on how strong you build spiritually. itu tergantung seberapa kuat engkau membangun rohanimu. How many of you understand what I'm saying? Berapa Raise banyak your yang mengerti yang saya katakan malam How ini? much you build your spirit, man, Seberapa jauh engkau membangun manusia rohanimu, that is how much of an impact you will make. sejauh itu juga dampak yang akan kau buat. Raise your hands. Angkat tangan saudara. Say hallelujah. Katakan You haleluya. already have victory. Saudara sudah dapat kemenangan. So Paul was there. Jadi Paulus ada di situ. He saw the background. Dia lihat latar belakang. And these Greek people, Dan orang-orang Yunani ini, they were religious people, you mereka know. orang-orang yang religius. They just don't know God. Cuma tidak mengenal Tuhan. So they put so many idols. Begitu banyak berhala dia taruh. Mereka taruh. Finally, they were scared. Akhirnya mereka takut, If there was one God they miss up, seandainya kurang satu dewa disebutkan, so they put their unknown God. lalu mereka sebut untuk Tuhan yang tidak dikenal. And Paul, having the wisdom from God, Lalu Paulus dengan hikmat Tuhan, begin to use that as an opportunity. mulai menggunakan satu nama dewa itu sebagai peluang. He said, you don't know God. Ya, engkau tidak mengenal Tuhan. He knows God. Dia kenal Tuhan. I'm introducing to you. Aku mengenalkan kepadamu. If you know God, Kalau engkau mengenal Tuhan ini, Bible says those who know their God Alkitab katakan mereka yang mengenal Tuhannya will do great exploits. Raise hands. akan lakukan perbuatan-perbuatan hebat. Say Katakan hallelujah. haleluya. How many of you are willing to do great exploits in 2025? Berapa banyak yang ingin melakukan ledakan besar bagi Tuhan di That you 2025 are ini? not satisfied. Bahwa saudara belum puas. You want something more. Saudara ingin lebih lagi. You are willing to go Saudara mau berangkat for the best. bagi yang terbaik. Raise your hands right Angkat tangan now. saudara That sekarang. tonight Malam ini you will receive a visitation from saudara heaven akan terima lawatan dari sorga. and you will never Dan saudara tidak akan pernah be the same again. tidak akan sama lagi. Say hallelujah. Katakan haleluya. And Paul gives us and they asked him, what is this guy babbling? You know, he's talking about Jesus and resurrection. They were saying, what is he talking about? Lalu mereka mulai bilang, ini Paulus lagi ngomong apa ya waktu Paulus bicara soal kebangkitan dan tentang Tuhan Yesus. They said he was bringing strange ideas. Dia katakan bahwa dia membawa suatu ide yang aneh That's when begitu. Paul began to reach out to them. Lalu Paulus mulai menjangkau pada mereka. Can you read verse 24? Saya bacakan ayat 24 ya. 24 to Just 24. 24. Yes. Ayat 24 sebentar. 21. Wait up. Ya, di ayat 24 ya. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by human hands. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. They're showing the unlimitedness of God. Dia sedang menunjukkan ketidakterbatasan Tuhan. Verse 27. Ayat 27. God did this Tuhan melakukan ini supaya so they would seek him, mereka mencari Dia perhaps reach out for him dan mudah-mudahan menjamah menemukan Dia and find him, dan menemukan Dia though he is not far from any one of us. walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. I want you to raise your hands to heaven right Saya mau now. saudara angkat tangan saudara ke surga sekarang juga. It says here he did this Dikatakan bahwa Dia melakukan ini so we will reach out to God ya supaya kita boleh mencari Dia and find him. dan menemukan Dia. How many of you want to reach out to God tonight? Berapa banyak yang ingin menjamah Tuhan malam ini? You will find him. Engkau akan menemukan Dia. You will touch Engkau him. akan menjamah Dia. He will change your life Dia forever. akan mengubah hidupmu selama-lamanya. Paul says, Paulus katakan, for in him we live sebab dalam Dia kita hidup, and move kita bergerak, and have our being. kita ada. Say hallelujah. Katakan We haleluya. live, Kita hidup, we move, kita bergerak. raise your hands, Angkat tangan saudara. and have our Dan being. kita We ada. live, Kita hidup, we move, kita bergerak. and have our being. Dan kita ada. How many of you are reading right now Berapa banyak saudara siap to sekarang reach juga out to untuk God menjangkau pada Tuhan and receive from him dan tonight? menerima dari Dia malam ini. Wave your hands to Angkat heaven. tangan saudara ke surga. Say Katakan hallelujah. haleluya. We need to walk with God. Kita perlu berjalan bersama Tuhan. We need to have this kingdom power. Kita perlu memiliki kuasa kerajaan ini So you, when the day of your trouble, pada masa kesukaran and saudara. all of us will have it, Dan kita semua akan menghadapi kesukaran. we will be victorious. Kita akan penuh kemenangan. Say Katakan hallelujah. haleluya. I can give you testimony after testimony. Saya bisa kasih banyak kesaksian demi But kesaksian. you won't go home tonight. Tapi
saudara nggak akan pulang malam ini Let me kebanyakan. share with you what happened recently in Saya Jakarta. akan bagikan ya baru-baru ini apa yang terjadi di Jakarta. I was given an apartment in Tangerang to stay. Saya dikasih apartemen untuk tinggal di Tangerang It's a begitu. very nice place. Tempat yang sangat But the nyaman. first Sunday I flew in, Tapi hari Minggu pertama saya mendarat, I think the Saturday night I came, I was already busy. People were coming to the condo for prayer at 12 o'clock at night. Minggu malam saya datang ya, udah sibuk ya. Orang datang ke kondominium itu untuk didoain sampai tengah malam. Indonesians are very hungry people. Raise your Orang-orang hands. Indonesia ada orang yang sangat lapar ya. Say hallelujah. Katakan haleluya, angkat tangan saudara. And then next day there's a couple of services. Nah lalu hari berikutnya ada beberapa ibadah begitu. Okay, let me give you a big backstory. Ya saya kasih latar belakangnya. So before I came to KL, I was having, how many of you know there's a virus going around right now? Everybody in Malaysia, Singapore, they're having it. Berapa banyak yang dengar ada virus yang sedang bertebaran di Singapura, di Malaysia begitu. So what happens is that triggered off asthma in me. Ya jadi itu memicu asma di dalam saya begitu. So the time I came to Indonesia, it's okay Waktu saya datang ke Indonesia itu oke. because we walk in kingdom power. Karena kita berjalan dalam kuasa kerajaan. And everything was going fine, but I made a mistake suddenly at night, was very tired. Dan ya semuanya berjalan lancar. Tapi saya lakukan sedikit kesalahan sehingga waktu malam itu saya sangat lelah. And I saw, there's 2 bags of peanuts here. Lalu saya lihat ada 2 kantong kacang di situ. I'm also on a 40-day fast, finishing it. Saya juga lagi A 40-day fast. for 40 hari puasa. 40 days. Ya, saya juga So- lagi puasa 40 hari. So once I break my fast, I know that peanuts help you get energetic. Nah, jadi begitu habis puasa saya 40 hari, saya tahu kacang itu bisa bikin saya Some bersemangat people are gitu. already laughing already. Yeah. So I saw 2 bags of peanuts. I say hallelujah. Saya lihat 2 kantong kacang, saya katakan haleluya. But it's not good for you. Nah, itu tidak baik buat kita So I took the begitu. peanuts. Saya makan kacang itu. That night I cannot sleep, Malam itu saya tidak bisa tidur. and it became serious. Lalu jadi serius. Hey, my team is all over the world. Lalu My team is all over ya the world. tim saya ada di seluruh dunia. My doctors are in Malaysia. Dokter-dokter saya di Malaysia. I'm in Tangerang. Saya di Tangerang. Some of my team members, some of my friends are in Puri. Ya, beberapa tim saya ada di Puri, ya. Who do you reach out to Lalu mau menjangkau kepada siapa? at midnight Tengah malam. when everything is shutting down? Semuanya sudah mulai tutup begitu, sudah I tutup. got up from the bed and I can sense death. Ya, saya bangun dari ranjang, saya bisa merasakan ada maut. It's a world. It's a dunia. Ya, itu sebuah dunia maut maksudnya. And everything is shutting down. Ya, semuanya sedang menggelap begitu. I tried every inhaler they gave me, everything, every medication. Nothing is working. Ya, saya coba inhaler ya, semua pengobatan itu tidak mujarab begitu. But I know one thing. Tapi saya tahu satu hal. In Him, Dalam Dia we live, kita hidup, we move, kita bergerak, and have our dan being. Raise kita your hands. ada. Angkat tangan Say saudara. hallelujah. Katakan haleluya. And if you reach out to Dan Him, kalau saudara menjangkau pada Dia, He will reach out to us. Raise Dia your hands. akan turun tangan pada kita, angkat If tangan we kita. reach out to Kalau Him, kita menjangkau pada Dia, He will reach out Dia to akan us. menjangkau kepada saudara. Say hallelujah. Katakan haleluya. And I told the Holy Spirit, what am I going to do? Lalu saya bilang, Tuhan mau buat apa begitu? And the Holy Spirit told me there's some things in your, I brought some supplements and a few things down there. There are 2 things down there. Take them, both of them. I said, are you sure? Lalu Roh Kudus kasih tahu ya, itu ada suplemen yang kamu bawa, makan dua-duanya, ya ini yang sekaligus. Ya, terus apa benar? And I Tuhan? said, I've tried everything. Tuhan, aku udah coba semuanya. You mean these 2 things are going to work? Mungkin 2 hal ini aja bisa mujarab Tuhan. But I've known better. Tapi ya Tuhan, I known better in life. ya saya sudah mengalami yang lebih baik itu dalam hidup saya. I know you have to be connected with God. Raise your hands. Ya kita tahu kalau kita harus terhubung dengan Tuhan. And whatever He says, Dan apapun yang Tuhan katakan, you do it, kita lakukan, you will receive it. kita akan terima. Raise your hands right Angkat now. tangan saudara And sekarang as I juga. begin to obey the Holy Dan Spirit, waktu saya mulai taat pada Roh Kudus, everything got healed. semuanya sembuh. Raise your hands right Angkat tangan now. saudara sekarang juga. As you reach out to Saat God, kau menjangkau pada Tuhan, you will receive from heaven. engkau akan terima dari surga. I pray tonight, Saya doa malam ini, whatever your circumstance tonight, apapun keadaanmu malam ini, I was seeking God just now. saya barusan lagi cari Tuhan. God told me they will receive it. Tuhan kasih tahu bahwa saudara akan menerima. I want you Saya mau saudara to reach out to God untuk today. menjangkau pada Tuhan hari You are ini. going to receive from heaven, Saudara akan terima dari surga. and you will see a breakthrough. Dan saudara akan alami terobosan. Hallelujah. Haleluya. Oh my God. Ya Tuhan.
So we need to have Kita harus punya this constant fellowship with God. persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan. Well, thank you for following along. Thank you, sir. Ya, my privilege. Praise God. Ya. It is our right, Ini merupakan hak kita, our covenant ikatan janji kita to walk with God. untuk berjalan dengan Tuhan. The New Testament simply means the new covenant. Perjanjian baru ya, sederhana itu perjanjian yang baru, ikatan janji yang baru. Say hallelujah. Katakan haleluya. You have a covenant with God. Saudara punya ikatan janji dengan Tuhan. Raise your hands. Angkat tangan saudara. In Greek, diatheke. Dalam bahasa Yunani diatike. You have a covenant with God. Saudara punya ikatan janji You sama must Tuhan. know your right. Saudara harus tahu hak-hak saudara. You must know your privilege. Saudara tahu bahwa saudara istimewa. You know your breakthroughs. Saudara tahu terobosan-terobosan saudara. Nothing can stand against you. Tidak ada yang bisa menghalangi saudara. How many of you want to shout with me? Hallelujah. Berapa banyak yang mau sorak sama saya? Nothing will stand Haleluya. against you. Tidak akan ada yang bisa menghalangi saudara. You will have favor with God. Saudara akan dapat perkenanan di hadapan Tuhan. You will have favor with man. Saudara akan dapat perkenanan di hadapan manusia. Oh my God. In Genesis Di dalam Kejadian chapter 5, pasal 5 in verse 21 and 22. di dalam ayat 21 dan 22. And it says Enoch walked with God. Verse 22. Can you read for me? Ayat 22, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Verse 24. ayat 24, dan Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. And it says all the days of Enoch were 365 years. It was 365 years he lived. Jadi dikatakan ayat 23, jadi Henok mencapai umur 365 tahun dia hidup. And about 300 years he walked with God. Dan 300 tahun dia hidup bergaul dengan Allah. He was so intimate with God. Dia begitu intimnya dengan Tuhan. He experienced the presence of heaven. Dia mengalami hadirat sorga. He was able to touch heaven. Dia mampu menjamah surga. He was so used to the glory. Dia begitu terbiasa dalam kemuliaan. Until God himself said, you know, you're close to me, I'm close to you, you might as well come up to heaven. Dan Tuhan sendiri ngomong begini ya, akan kamu dekat sama aku dekat sama kamu, sekalian aja ke surga. He's so used to the presence of God, Dia begitu biasa dalam hadirat Tuhan. he can stand heaven. Dia bisa tahan sama sorga. This is a little bit deeper. I hope you catch it tonight. Ini sedikit dalam ya, saya harap saudara bisa tangkap malam It's ini. very hard for the human body to be in heaven fully. You understand that? Sangat susah bagi tubuh manusia bisa sepenuhnya ada di sorga, saudara That's why you paham. go to heaven, you go with your spirit and soul. Jadi ya saudara, kita bisa dibilang kalau kita ke surga, kita dalam roh dan jiwa. And then in the future we will have the resurrected body, am I right? Dan di depannya nanti kita akan mengalami tubuh kebangkitan, ya kan? This body can't take all of that. Nah, tubuh kita itu tidak bisa menerima surga itu semua. But this man Enoch can do it. Tapi Henok bisa. Because he's so close to Karena God. dia begitu dekat sama And Tuhan. in the history of humanity, only two people didn't die in the heaven. Enoch and Dan hanya dalam sejarah manusia cuma dua orang yang lagi hidup diangkat ke surga. Henok dan siapa satu lagi? Elijah. Ya betul, Elia. You need to walk with God. Saudara perlu hidup bergaul sama Tuhan. Raise your hands. Angkat tangan The saudara. supernatural Yang supranatural will become natural. akan menjadi natural. Say hallelujah. Katakan What haleluya. did Jesus teach us how to pray? Apa yang Yesus ajarkan? Doanya. Let your will Biar kehendakmu be done on earth jadi di bumi as it is. seperti di. Say hallelujah. Katakan haleluya. And I pray for an open heaven on Dan you saya right now. berdoa surga terbuka atasmu sekarang juga. I pray for breakthroughs in your Saya life. berdoa terobosan-terobosan dalam hidupmu. I pray for heaven to visit you. Saya berdoa surga melawat engkau. That you will never be the same Sehingga again. kau tak pernah sama lagi. As you walk out of this church tonight, Saat engkau pulang keluar dari gereja ini malam ini. many of you are going to see breakthroughs, Banyak dari saudara alami terobosan-terobosan. unusual answers. Dan jawaban-jawaban yang tidak I biasa. pray tonight Saya berdoa malam ini. you will go to the next level of your spiritual life. Engkau akan naik level berikutnya dalam hidup rohanimu. Say hallelujah. Katakan How haleluya. many of you are hungry to go to another level? Berapa banyak yang lapar ingin naik ke level berikutnya? This is a very exciting year. Ini adalah
adalah tahun yang sangat seru. God is going to visit us Tuhan akan melawat kita in unusual ways. dengan cara yang tidak biasa. How many of you are ready right now? Berapa banyak yang siap sekarang ini, How many saudara? of you are ready right Berapa now? banyak saudara yang siap malam You will ini? have favor, Saudara akan dapat perkenanan, breakthroughs, terobosan, understanding, pengertian, insight. hikmat. Say amen. Katakan amin. What people find it hard, Apa yang susah bagi orang lain, you will have favor. saudara akan dapat perkenanan. You know, one of my trips to America, I went down to through Dallas. Dan saya dalam satu perjalanan saya ke Amerika, saya pergi ke lewat Dallas ya. And you know, Dallas Airport, one of the tricky airports, you know. Dallas itu bandara yang agak sedikit. The immigration, Tricky. I'm sure you all have been to America, so you know, Customs and Border Patrol it depends on who's your officer, correct? Ya jadi imigrasi ya, dan itu semua tergantung petugasnya kayak gimana. Hey, I've always had favor. Saya selalu dapat perkenanan. You will always have favor. Saudara juga akan selalu dapat Say perkenanan. hallelujah. Katakan haleluya. Before landing in Dallas, Sebelum mendarat di Dallas, I was taking Japan Airways. saya naik Japan Airways. You know, everybody was enjoying and all that, and I was praying. Semuanya lagi senang-senang nikmati, tapi saya berdoa. Because the Lord told me, Karena Tuhan kasih tahu saya, you must be ready when you land. kamu harus siap waktu kamu mendarat. You must already win before you land. Kamu harus menang dulu baru mendarat. If we are not looking for victory, Ya, we are not looking kita for nggak victory. mencari kemenangan, We have the victory. tapi kita sudah dapat kemenangan. Say hallelujah. Katakan hallelujah. I pray tonight, Saya berdoa malam ini, victory will manifest in your life. kemenangan itu jadi nyata dalam hidupmu. Say hallelujah. Katakan haleluya. So they sent me to my row. I looked, I said, oh, I understand now why the Holy Spirit was pushing me to pray. Jadi Mairo. I went to my row, the The row. immigration. Ya, lalu saya begitu masuk ke dalam barisan saya di imigrasi, lalu saya tahu kenapa Roh Kudus suruh saya berdoa. The lady was an African American lady. She was very angry. Nah, ya, wanita imigrasi itu, dia itu orang Afrika, Amerika begitu, orang hitam. Very Dan gr- dia sangat marah begitu. Everybody kena the day, you know. Semua orang kena. Everybody, she said, you got this problem, this is not right. It's like school, you know, like school teacher. All of them waiting at the side there. Jadi semuanya itu kena di imigrasi ya, kayak lagi diajarin kayak anak sekolahan. Ini kurang itu. Jadi mereka semua menyingkir gitu, Imagine you menyamping. paid so much money and you can't enter. Bayangin sudah bayar begitu banyak uang nggak bisa masuk Amerika. I can feel the fear in them. Saya bisa rasakan rasa takut mereka. I'm a prophet, I can feel, I can Saya pick up. juga. I can feel the fear in them. Nabi ya, saya bisa rasa takut mereka gimana gitu. But I got no fear. Tapi saya tidak takut. I already have the victory. Saya sudah dapat kemenangan. Say itu. hallelujah. Katakan haleluya. Everybody, she was angry with me, she was loving. Ya, semuanya dia marah sama yang lain, tapi sama saya dia penuh kasih. She treated me like she was my mother Dia perlakukan saya seperti dia itu ibu saya and I was her son. dan saya anaknya begitu. The only thing she told me was this. Before I Dan- could go, she said, wait. I said, yes. Dan salah satu dia bilang gini, dia bilang tunggu. Terus saya bilang apa? Ya, Take care of yourself. ya jaga diri baik-baik I said, ya. all right. Oh ya, right. Saya bilang. I said bye-bye to everybody. Saya bilang bye-bye sama yang lainnya. I went on to my journey. Raise your Lalu hands. saya lanjutkan perjalanan Say saya. Angkat tangan, hallelujah. katakan I haleluya. don't care what's happening in my right, Saya tidak peduli apa yang terjadi di kanan saya, in my left. di kiri saya. I have favor with God. Saya dapat perkenanan dengan Tuhan. Say saya. hallelujah. Katakan haleluya. I walk with God. Saya jalan bersama I Tuhan. know my God. Saya kenal Tuhan saya. I pray tonight. Saya doa malam As ini. you walk with God, Saat saudara bergaul dengan Tuhanmu. this sister, you're receiving a breakthrough in the black Ibu yang engkau sedang terima ya, ibu yang baju hitam sedang terima terobosanmu. right now. Sekarang juga. Raise your hands. Raise your Angkat tangan. hands. I pray Saya berdoa. tonight Malam ini. you will receive. Engkau akan terima. You will receive Engkau pasti terima. from heaven. Dari sorga. You will walk out of here Engkau keluar dari gereja ini. with great joy. Dengan sukacita besar. I know this is a good church. Saya tahu ini gereja yang baik. I know you are hungry for God. Saya tahu saudara lapar akan Tuhan. I know your pastors are hungry for Saya tahu God. gembala saudara juga lapar akan Tuhan. And I believe it's divine Dan appointment. saya percaya ini adalah waktu ilahi saat ini. God is visiting you tonight. Tuhan sedang melawat engkau malam As ini. you walk with God, Saat engkau hidup bergaul dengan Tuhan, heaven is surrounding you. surga melingkupi engkau. Nothing is impossible for you. Tidak ada yang mustahil bagimu. Nothing is impossible for you. Tidak ada yang mustahil bagimu. All things are possible for you. Segala hal bisa bagimu. Say Katakan hallelujah. haleluya. A little bit more. Sedikit lagi. Because I would like to pray for people if that's possible. Kalau memungkinkan saya mau berdoa buat jemaat. So I want to Gitu. leave some time and not take too much time. Jadi saya ingin sisain waktu, nggak terlalu makan waktu banyak. All right. So it says here Dikatakan di sini in Judges chapter 6, di dalam Hakim-Hakim 6
about a man called Gideon mengenai seorang yang bernama Gideon. and how he received a visitation from heaven. Bagaimana dia menerima lawatan dari sorga. And I pray tonight, Dan saya berdoa malam ini, and as I just declared over you, saya juga deklarasi atas saudara, that you are receiving a visitation from heaven. bahwa saudara juga menerima lawatan dari sorga. Say hallelujah. Katakan haleluya. And Judges chapter 6 from verse 11, Pastor. Hakim-Hakim pasal 6 dari ayat 11 saya bacakan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. And the angel of the Lord appeared to him and said, Mighty hero, the Lord is with you. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman padanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. When God visits you, Waktu Tuhan melawat saudara, everything changes. segalanya berubah. One touch from God Satu jamahan dari Tuhan will change your life forever. akan ubah hidup saudara Say selamanya. hallelujah. Katakan haleluya. Whatever you are facing tonight, Apapun yang kau hadapi malam ini, when you receive this visitation from heaven, waktu engkau terima lawatan ini dari sorga, you will begin to change. saudara akan mulai berubah. You will begin to change. Saudara akan mulai berubah. You will begin to change. Saudara akan mulai Your berubah. destiny is changing. Tujuan hidupmu akan berubah. Your opportunities are changing. Kesempatan hidupmu berubah. Your life is changing. Hidupmu berubah. Your family is changing. Keluargamu berubah. Your loved ones are changing. Orang-orang terkasihmu berubah. Whatever your challenges, Apapun tantangan hidupmu, God is bringing the change right now. Tuhan membawa perubahan itu sekarang When juga. there is a visitation, Lawatan Tuhan it is going to happen. akan terjadi. This man Gideon Orang ini Gideon had no confidence. tidak punya rasa percaya diri. He had no understanding. Dia tidak punya pengertian. That's why it's very important what we speak. Itu sebabnya penting apa yang kita ucapkan. If you look at what Gideon was telling Kalau saudara lihat jawabannya Gideon to the angel, kepada malaikat itu, if God was with us, why all these things happened? kalau Tuhan beserta kami, kenapa ini semua terjadi? Because his mind was filled with defeat. Karena pikirannya penuh dengan kekalahan. His mind was full of oppression. Pikirannya penuh dengan penindasan. His mind was full of disappointment. Pikirannya penuh dengan But kekecewaan. when God visits you, Tapi waktu Tuhan melawat saudara, everything changes tonight. segala sesuatu berubah malam ini. Say hallelujah. Katakan haleluya. Your perspective changes. Your perspective changes. Sudut pandang saudara berubah. Your way of thinking changes. Cara pikir saudara berubah. You become a different person. Saudara akan menjadi orang yang berbeda. How many of you want to be different tonight? Berapa Raise your banyak yang hands. menjadi berbeda malam ini? It Saudara, doesn't matter tidak masalah. how yesterday was. Bagaimana masa lalumu? Your tomorrow Tapi hari esokmu will be powerful. akan dahsyat. Say Katakan hallelujah. haleluya. You may have experienced defeat, Saudara mungkin pernah mengalami kekalahan. but defeat cannot have you. Tetapi kekalahan itu tidak menguasaimu. Say Katakan hallelujah. haleluya. Defeat is temporary. Kekalahan itu sementara. The glory is forever. Tapi kemuliaan selama-lamanya. Say hallelujah. Katakan haleluya. I don't know, about 2 years ago, now it's going to be 2 years, Kira-kira 2 tahun ya yang lalu. after one of my trips from overseas, Setelah salah satu perjalanan ke luar negeri saya and I came back home, kembali pulang. before going overseas to the States, I thought I had conjunctivitis. I thought I was conjunctivitis of the eyes. Sebelum berangkat lagi ke Amerika, saya pikir saya ada konjungtivitas di mata begitu. You know, the eyes becomes red, right? Matanya jadi merah begitu. So we thought that was that. Ya, saya pikir ada di situ. But in America, it was getting worse. Tapi waktu di Amerika malah tambah parah begitu. Imagine I was going to Alaska, I was going here, we were seeing revival, you know. Ya, saya lagi pergi ke Alaska ke sana kemari dan melihat kebangunan rohani. But I was struggling with my eyes. Tapi saya bergumul dengan mata saya mata merah. It was such a struggle. Pergumulan yang begitu rupa. When I came back home Waktu saya pulang ke rumah, and I saw one specialist, saya bertemu dengan satu spesialis. listen, I want to tell you a secret. Dia bilang saya kasih tahu sebuah rahasia. Bing. It doesn't matter which doctor, God has to guide you. Jadi begini ya, nggak masalah dokter yang mana, yang penting Tuhan tuntunnya kemana. He will take you to the right place Tuhan akan bawa saudara ke tempat yang benar, yang so tepat, you get the breakthrough. supaya saudara dapat terobosanmu. Raise your hand, say Angkat hallelujah. tangan saudara, katakan I was haleluya. going to this doctor, he had no idea when I came back to Malaysia specialist, he had no idea what I was facing. Jadi waktu saya balik ke Malaysia, ini ada dokter spesialis, tidak tahu ya saya sedang kena apa begitu. All I know, he was taking my money.
Ya, yang jelas ya dia cuma ambil uang saya begitu. That was the only miracle. Itu mujizatnya He satu-satunya. was becoming richer. Dia jadi tambah kaya That begitu. was the only miracle. Itu satu-satunya I mujizatnya. was suffering. Saya menderita I waktu itu. couldn't drive my car in light. Saya tidak bisa kena cahaya waktu sambil nyetir begitu. I didn't know I had an autoimmune attack. Saya tidak tahu bahwa saya kena namanya autoimun ya. So it affecting my eyes. Jadi kena ke mata saya. And because it affected the eyes, Karena kena ke mata saya, it gave you secondary glaucoma. jadi namanya glaukoma sekundari begitu. Not only you had Sekunder. autoimmune, Bukan cuma autoimun, now you have secondary glaucoma. kena juga glaukoma sekunder At that namanya. time I didn't know. I couldn't drive my car. Tadinya saya belum tahu ya, saya nggak bisa setir mobil. In the middle of KL, I will leave my car steering. Iya di tengah-tengah KL. KL ya saya bisa I will leave my steering. lepas steering saya gitu. The light is too painful. Karena cahaya begitu menusuk begitu. But no accident. Tapi tidak ada kecelakaan. God's hand is on you. Raise your Karena hands. tangan Tuhan atas kita, Say katakan hallelujah. saudara I katakan was haleluya. crying to God. Saya menangis pada Tuhan. God gave me a dream. Tuhan kasih saya mimpi. I knew this doctor was making a mistake. Saya tahu dokter ini ada kesalahan. He told me, call up your friend. Dia kasih tahu saya, Tuhan kasih tahu telepon temanmu. My friend treats, how many of you know Mahathir, the former prime minister? How many of you know that? Pernah dengar Mahathir ya, Perdana Menteri yang dulu. So this doctor treats him. Ini dokternya Mahathir. So he's my friend. Dia teman saya. And you see, when you are in trouble, Jadi waktu kita lagi kesusahan, the enemy will try to confuse you. musuh akan berusaha membingungkan kita. But once you connect with God, Tapi kita akan terhubung dengan Tuhan. you will go to a higher place. Engkau akan dibawa ke tempat lebih tinggi. You will have wisdom. Engkau akan dapat hikmat, You will have dapat revelation. pewahyuan, You will have answers. dapat jawaban. You will know what to Saudara do. akan tahu mau buat apa. And he told me, you go and see this person. Dan Tuhan kasih tahu saya The pergi doctor ketemu told me, go and see orang this person. Oh dokternya ya. Ya. Dokternya kasih tahu saya Thank you. untuk ketemu orang itu ya. Because. So I called him and on the phone he says, you go and see so and so. Lalu saya telepon gitu kan, lalu dia bilang kamu ketemu ini dan itu gitu. And actually that specialist is related to me. Nah sebetulnya spesialis itu ada kerabat sama saya. Because my family, they're all into all this lah. So anyway, Oh, they are lawyers, they're all very, Memang atas. keluarga saya itu semua ya gitu jadi dokter pengacara begitu. When you have problem, you don't talk family, you just want to get the answer. Ya waktu kita ada masalah kita nggak cari keluarga, kita He cari said, jawaban. I think it is this, Ya saya pikir ini mungkin masalahnya itu dia but you bilang. have to see one more specialist. Tapi harus ketemu satu spesialis lagi. And that specialist who treated me, Dan spesialis yang sedang merawat saya itu was a lady, seorang wanita Christian, Kristen going to a spirit-filled church. dan juga sedang pergi ke gereja penuh roh. And the chances for you to see her is very hard. Most people don't know her. Dan kemungkinannya bisa ketemu dia sangat susah ya, kebanyakan orang nggak kenal dia. But if you know God, Tapi kalau kita kenal Tuhan, God will connect you. Tuhan akan hubungkan Say saudara. hallelujah. Katakan He will haleluya. give you the answer. Tuhan akan beri jawaban buat saudara. And she told me 2 years of your life is gone. Lalu dia bilang ini, 2 tahun masa hidupmu sudah terhilang. She put me on immunosuppressant Dikasih namanya penekan kekebalan tubuh, immunosuppressant. and also steroids. Dan juga kasih steroid. 80 mg. Ya, One itu. day. 1 hari With the immunosuppressant. dengan obat itu. They say you must be mostly at home because your body immune system is going down to control it. Jadi ya kamu harus di rumah karena kekebalan tubuhmu akan ditekan ya. Somebody sneeze on your face, gone, you can get sick. Ya, jadi kalau ada yang bersin di muka kamu bisa langsung sakit. Must begitu. wear mask. Harus pakai masker. And the way she painted the picture, Dan cara dia menggambarkan penjelasannya, 2 years of your life gone. 2 tahun hidupmu itu wah, udah mesti apa? But in your spirit, in my spirit, Tapi dalam roh saya, say with me, katakan sama saya, in my spirit, dalam roh saya, raise your hands, angkat tangan saudara, say with my spirit, katakan di dalam rohku. I was saying no. Ya saya katakan tidak, Say hallelujah. katakan haleluya. Say, I told God, Saya bilang sama Tuhan I begini, know you. aku kenal engkau I've been Tuhan. walking with you. Aku sudah bergaul dengan I lived a Tuhan. clean life. Aku jalani hidup yang bersih. I walked with clean hands. Tanganku bersih. I know my covenant with you. Aku tahu ikatan I will perjanjian. not accept this. Aku tidak akan terima vonis ini. And she told me, the worst thing is because of this autoimmune, you also got secondary glaucoma. Dan ya ibu itu bilang ya yang paling parah karena autoimun ini kamu akan dapat namanya glaukoma sekunder begitu. And she was telling, maybe you need to go for surgery. Mungkin malah mesti dibedah. And I said, I reject all of Lalu saya this. bilang saya tolak semua ini. I was walking with God. Saya berjalan bergaul dengan Tuhan. I took the treatment, Saya ambil perawatannya. but I know the healing comes from heaven. Raise your hands. Tapi saya tahu kesembuhannya dari sorga. Angkat tangan saudara. Raise your hands to Angkat heaven. tangan saudara ke The sorga. healing comes from heaven. Kesembuhannya dari sorga. And every time I went back for my results, Dan setiap kali saya ambil hasil periksa,
it was getting excellent. Semakin excellent, semakin bagus. The doctors were wondering what is going on. Dokternya heran apa yang terjadi. The final one before I left last year to America, Yang terakhir sebelum saya berangkat ke Amerika tahun lalu, and they said, look at my blood results. dia lihat hasil cek darah saya. They say, your blood results are like a 20-year-old. Dia Raise your bilang hasil hands. cek darahmu seperti umur 20 tahun. God begins to heal. Tuhan mulai sembuhkan. Raise your hands. Angkat tangan saudara. Now I want to tell you the next thing. Ya, saya satu hal lagi. I berikutnya. told you once you walk with God, Saya sampaikan begitu kau bergaul dengan Tuhan, with this Yahweh God, dengan Yahweh Tuhan kita ini, you will have wisdom saudara akan dapat hikmat and dan revelation. pewahyuan. The last checkup before going, I asked the Lord, what about the glaucoma? Check up terakhir sebelum berangkat ya, saya bilang, Tuhan, glaukomanya gimana? The Lord told me when you go to her, she will say, you don't have glaucoma. Waktu engkau pergi sama dia, dia akan bilang kamu nggak punya glaukoma lagi. I said, Saya God, bilang, Tuhan, what I know from medical science, apa yang saya tahu dari sains medis gitu, kedokteran, glaucoma doesn't disappear, you can treat it. glaukoma nggak bisa hilang ya, bisa dirawat iya, dikurangin. But I know I received from heaven. Raise your hands. saya tahu saya terima dari sorga, angkat So tangan saudara. after seeing the rheumatologist, I saw the eye specialist. Jadi setelah ketemu dokter itu, lalu saya ketemu spesialis mata. She was checking my eyes. Dia memeriksa mata saya. She said, very good, Dia bilang bagus banget, very good. bagus banget. Very strict lady, no, you cannot talk to her. Dia strict banget ya, jadi nggak bisa basa-basi gitu kan. She'll just tell you and you have to leave. Dia abis bilang langsung pergi begitu. So she told me, very good, very Dia good, very good. Very good, very good, bagus, bagus, bagus. So I asked her, so what about this glaucoma? Saya tanya sama dia, glaukomanya gimana? Because the whole 1 year plus all, she's been singing the same song. Glaucoma, glaucoma, Karena glaucoma. satu tahun lebih dia udah nyanyi hal yang sama terus, glaukoma, glaukoma, glaukoma. I said, what happened to this glaucoma? Saya bilang, bagaimana dengan glaukoma ini, apa yang She terjadi? told me, you never had this glaucoma. Dia bilang ini, kamu nggak pernah kena glaukoma. I praise you, Lord Jesus. Saya memuji engkau Tuhan Yesus. I pray right now Saya berdoa sekarang for juga those who need a healing of the eyes, bagi raise your hands, saudara yang perlu kesembuhan di mata that saudara, you will angkat receive a tangan. miracle right Kau now. akan terima mujizat sekarang In the juga. name of Jesus. Dalam nama Yesus. Your whole bodies will be touched, Seluruh tubuhmu dijamah Tuhan. and you will see a miracle Dan from kau heaven akan alami mujizat dari sorga. as you walk with God. Saat kau bergaul dengan This is Tuhanmu. why Paul said, Ini seperti Paulus katakan. in Him we live, Di dalam dia kita hidup. we move, Kita bergerak. and have our being. Dan kita ada. How many of you are ready right now? Berapa banyak saudara yang siap I sekarang don't juga. care what you're waiting tonight. Saya tidak tahu apa yang sedang kau nantikan There malam is an ini. anointing over this place Ada suatu urapan di tempat ini. that is touching you right Yang now. menjamah engkau sekarang. Every miracle you need, Setiap mujizat yang kau perlu. you are receiving from heaven. Kau akan terima dari sorga. I pray you will go home Saya berdoa pas saudara pulang. and you will begin to testify Saudara akan mulai bersaksi. of God's goodness. Akan kebaikan Tuhan. Shout with me, Sorak hallelujah. sama saya. Haleluya. Say hallelujah. Katakan. Haleluya. So when God visits you, Jadi waktu Tuhan melawat when the saudara. Lord comes into your life, Dan Tuhan datang dalam hidup your saudara. perspective changes. Sudut pandangmu berubah. Spiritually you go higher. Secara rohani kau naik lebih tinggi. You must go higher. Kau harus naik lebih tinggi. How many of you want to go Berapa higher? banyak yang mau naik lebih tinggi? If you wonder, Jesus went up the mountain to pray. Nah, jadi ada suatu waktu Yesus naik ke atas bukit itu berdoa. Moses went up the mountain to pray. Musa juga naik ke atas bukit itu berdoa. Every time you go higher, Setiap saudara naik lebih tinggi, something changes in your life. sesuatu berubah dalam hidupmu. Forever. Selama-lamanya. I pray this year, Saya berdoa tahun ini, you will go spiritually higher. engkau akan naik secara rohani lebih tinggi When lagi. God visits you, Waktu Tuhan melawat saudara, something changes in you. sesuatu berubah dalam saudara. This guy Gideon changed. Orang ini Gideon berubah. Gideon had a lot of complaints. Gideon ya banyak keluhan. God gave him one word. Tuhan beri dia satu firman. I will be with you. Aku beserta denganmu. You will strike them down. Engkau akan menghalau mereka. God was just interested in giving the answer. Tuhan hanya ingin memberi jawabannya. You may have faced a challenging 24, Mungkin engkau mengalami tantangan itu but in 2025, di tahun lalu, tapi di tahun 2025 ini it will change. akan berubah. I pray right now. Saya berdoa sekarang juga, Whatever you face in 2025, apapun yang kau hadapi di 2025 ini, I pray for an intervention from heaven. saya berdoa campur tangan sorga. I pray right now. Saya berdoa sekarang And I want you juga. to raise your hands. Saya ingin saudara angkat tangan There's saudara. already an anointing in this place. Sudah ada urapan di tempat ini. There's already an anointing in this place. Sudah ada urapan di tempat ini. All over this Di place. seluruh tempat ini. All over this Di place. seluruh tempat ini. God is elevating you higher. Tuhan sedang mengangkat engkau lebih tinggi. God
is elevating you higher. Tuhan sedang meningkatkan engkau lebih tinggi lagi. Something will change in your life. Sesuatu akan berubah dalam hidupmu. I pray 2025, Saya berdoa tahun 2025 you ini, will see heaven's intervention. saudara akan lihat campur tangan sorga Every area of your life. dalam setiap wilayah hidupmu. If you are in ministry, Kalau saudara dalam pelayanan, there will be a fresh anointing on you right now. akan ada urapan segar atas hidupmu sekarang If you juga. are moving in business, Kalau engkau bergerak dalam bisnis, there will be a fresh anointing. akan ada urapan segar. If you are serving in the marketplace, Kalau engkau melayani di dunia sekuler, you will have a fresh anointing. engkau juga akan dapat urapan segar. You can be a housewife. Mungkin engkau ibu rumah tangga. God will pour a fresh anointing. Tuhan akan curahkan urapan segar. I pray tonight. Saya berdoa malam ini, Can you stand up right bisa now? bangkit berdiri sekarang juga. If somebody is related to you, hold their hands. Gandeng tangan kalau ada di samping saudara. Raise your hands to heaven. Angkat tangan saudara ke I surga. pray Saya tonight. berdoa malam ini, Can you be ready right now? saudara siap sekarang juga. This very moment. Dan pada saat ini This juga. very moment. Pada saat ini juga. Every one of you. Setiap pribadi saudara, Receive a touch from heaven. terima jamahan dari sorga. Receive a touch from heaven. Terima jamahan dari sorga. I pray right Saudara, now. sekarang juga. There's a fresh fire from heaven Ada right api now. baru dari sorga There's a sekarang fresh juga. fire from Ada heaven api right yang now. segar dari sorga Shekinah sekarang ray. juga. I pray Saya berdoa, for a fresh visitation. lawatan yang segar. Fresh visitation. Lawatan yang segar. Fresh visitation. Lawatan yang segar. That you will never be the same Bahwa again. engkau tidak akan pernah sama If lagi. you have autoimmune, it will heal. Kalau engkau ada autoimun, engkau akan sembuh. If you have cancer, it will Kalau heal. engkau ada kanker, engkau akan sembuh. People with bone arthritis being healed. Yang kena artritis tulang sembuh. Some of you have a heart problem. Beberapa dari saudara ada masalah dengan jantung. It's being touched right Sedang now. dijamah sekarang juga. It's being touched right Sedang now. dijamah sekarang juga. This very moment. Saat ini juga. Say hallelujah. Katakan haleluya. There is one or two ladies I feel you don't know how to handle this year. Ada satu dua wanita yang saya rasakan engkau tidak tahu bagaimana menghadapi tahun ini. You're just challenged. Engkau merasa tertantang. You don't know how to go on. Engkau tidak tahu bagaimana maju Tonight, terus. Malam ini You will receive a touch from engkau heaven. akan terima jamahan dari surga. You will go forward. Engkau akan maju ke depan. There will be answers. Akan ada jawaban-jawaban. You will have Dan revelation. engkau akan dapat pewahyuan I dari pray, Tuhan. Father above all, Saya berdoa Bapa di atas segalanya. you will give this church Engkau akan berikan gereja ini a spirit of wisdom roh hikmat and dan revelation. pewahyuan. That the eyes of their understanding being open, Sehingga mata pengertian mereka terbuka. they will know you Mereka boleh mengenal engkau and your great power dan kuasamu yang dahsyat towards them. kepada mereka You who believe, yang percaya. say hallelujah. Katakan haleluya. Right now, Sekarang I juga thank you for this impartation. aku bersyukur untuk impartasi ini Tuhan. Touch them, Father. Jamah mereka Bapa. Touch them, Father. Jamah mereka Bapa. Shekinah Huraka. The timer is not working. How many minutes do we have? Maybe 5 minutes? I want to pray for what? 5 minutes? 15 minutes. I want to pray for 1 or 2 more people, yeah? Shekinah. Pastor, the anointing is very heavy. Can you come near to me? Pastor? Ya. Oh my God. Oh, somebody be behind him. Glory! Glory! Shekinah. Shekinah. Urekana. There's an impartation Ada happening suatu on you. impartasi terjadi padamu. Because you are ready. Karena engkau siap, You are hungry. engkau lapar, You will be used by engkau akan God. digunakan Tuhan. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Hey brother, God is Ya, touching your health. White Tuhan sedang t-shirt. menjamah Come here kesehatanmu. quickly. Ya, sekarang God juga. is touching his health. Tuhan sedang Raise your menjamah hands. kesehatanmu. Angkat Touch tangan. right now. Jamah sekarang juga. For his body, Karena heal, tubuhnya sembuh, Heal. sembuh, heal, sembuh, heal. sembuh. In the name of Jesus, Dalam nama Yesus. I thank you right now Aku bersyukur for sekarang a juga mighty manifestation. untuk manifestasi yang dahsyat Tuhan. Thank you for the power. Terima kasih untuk kuasamu, Thank you for the healing power. kuasa kesembuhanmu. These two sisters, can you quickly come on? Dua ibu quickly. ini bisa maju ke Quickly, depan. here, this Dua way, ibu, this way. Bu Come Bambang. this way, come this way. Ya. Maju Stand ke here, depan. stand there, just Ya, stand berdiri, there. berdiri situ aja ya. Just stand there. Ya. Hold hands, hold hands. Gandeng tangan ibu. Hold hands. Ya boleh. Raise, touch them now. Jamah mereka sekarang. Both of them need healing, you know. Kedua ibu ini butuh kesembuhan. She needs your joints, Ya ada sendi-sendinya ibu ya. the healing Kesembuhan. right now Sekarang juga in the name of Jesus. dalam nama I Yesus. thank you from head to toe. Aku bersyukur dari ujung kepala sampai ujung I thank kaki. you from head to toe. Dari ujung kepala sampai ujung I thank kaki. you from head to toe. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Heal right Sembuh now. sekarang juga. Heal right Sembuh now. sekarang juga. Right now in the name Sekarang of juga Jesus. dalam nama Say Yesus. hallelujah. Katakan haleluya. One of you, your family situation, one of your sisters,
The Lord wants to touch it right now. Raise your hands Salah right now. satu ibu yang ada masalah dengan ada pergumulan dalam It's a keluarga. situation in the family. I want you to raise your hands. Who Kalau needs it? ada pergumulan dalam keluarga, boleh angkat tangan sih. The Saya Lord akan is doakan. touching right Tuhan now. sedang menjamah sekarang juga. Right now, Sekarang juga there is a breakthrough. ada terobosan, There is a breakthrough ada terobosan in your family right dalam now. keluargamu sekarang juga. Yes, the sister is raising her Ada hands seorang ibu yang angkat tangan. with the mask. I see the power is Dengan coming on you masker, right saya now. kuasa Tuhan turun atasmu sekarang Into juga. your family right Ke dalam now. keluargamu sekarang juga. God is giving a night of Tuhan breakthroughs. sedang memberi malam terobosan. I believe it is a divine Saya appointment. percaya ini ada penentuan ilahi. Raise your hands, say Angkat tangan hallelujah. saudara, katakan haleluya. I pray Saya tonight berdoa malam ini you will be touched. engkau akan dijamah. Shekanare, Urakana, Urakana. Many of you right now, and I Baik. want to close with this. Banyak dari saudara, saya ingin menutup dengan ini And saudara. later, once you close, I'll pray personal prayers. But I want you all to have your service first here. I want you all to raise your hands Saya right mau now. jemaat angkat tangan sekarang semua. There is another anointing coming down, Ada Pastor, satu urapan yang lain lagi mau turun that is sekarang. falling on the people right Yang sedang now. turun atas jemaat sekarang juga. That is church. Bahwa gereja ini, I want you to be ready saya ingin saudara siap from the front dari depan to the back. sampai belakang. A fresh anointing. Urapan yang segar. Fresh anointing Urapan yang segar that is falling on this yang church. turun atas gereja ini. That is falling on this church. Yang turun atas gereja ini. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. That is flooding these people right Yang now. membanjiri jemaatmu sekarang juga. They will move in miracles. Mereka akan bergerak dalam They will mujizat-mujizat. see breakthroughs. Mereka akan melihat They won't terobosan-terobosan. be the same. Mereka tidak akan pernah sama The lagi. sick will be Yang healed. sakit disembuhkan. The broken will be Yang restored. remuk dipulihkan. When the families come in, they will change. Keluarga-keluarga diubahkan. They will never be the same again. Mereka tidak akan pernah sama lagi. Hallelujah. Haleluya. I bless this church right Aku now. memberkati gereja ini sekarang juga. Father, I pray Bapak, aku berdoa that this year bahwa tahun they ini will walk in the glory. mereka akan jalan dalam kemuliaan-Mu. This church Gereja ini will be a lighthouse akan menjadi mercusuar for everyone. bagi semua orang. I pray for you too, my brother. The anointing is coming on you on a greater measure. That you will do more, you will expand more, you will explore more, that God will use you in the cutting edge in the name of Jesus. And I pray, Father, that Aku berdoa everyone tonight bahwa setiap pribadi malam ini, Bapak, will walk out of this church akan keluar dari gereja ini malam ini. transformed Diubahkan in the name of Jesus. dalam nama Yesus. Shout a hallelujah. Sorak haleluya. God bless you Tuhan all. berkati God semuanya. bless you all. Tuhan berkati semuanya.